माने जुहार फिर गोटे नुआ भिडियो के आपन स्वागत एज पड़े संबलपुर बड़बजार कुष्टापड़ा नुआ चेहरा संगे नुआ नुआ साड़ी देखमा देवाशीष वस्त्रालय ओनली पाट स्पेशल लगी। तो बाबू आपन को आमर चैनल के बहुते स्वागत। जुहार केनता अच्छो भल अच्छे तो क्या क्या देखमा केते केते रु देखमा क्या क्या साड़ी देखमा टी कहतो बेले भल लागता। आजी पाटली पाटो देखमा बांधव पाटली देखमा अच्छा मिक्स पाटो देखमा मिनी बुटी देखमा टोटल पाटर सब डिजाइन देखमा नहीं देखुन ए देखमा पाटर टोटल डिजाइन पूरा बिहा घरिया लई एक से एक पूरा भंडार बाटे अछि नुआ नुआ कलेक्शन डिजाइन माने उनखा अछि। तो एड्रेस पत्रटा काने एड्रेस ता আছে संबलपुर बड़बाजार कुष्टापड़ा। अच्छा संबलपुर बड़बाजार कुष्टापड़ा। तो मोबाइल नंबर 9090783609। अच्छा शिपिंग चार्ज वगैरह केनता केना रहउछो? शिपिंग चार्ज नहीं शिपिंग चार्ज जीरो है फ्री है। देखो ओडिशा भीतर शिपिंग चार्ज फ्री है आउट ऑफ स्टेट गले 100 टका आउट ऑफ स्टेट लाई 100 टका शिपिंग चार्ज। तो देखुन आई देखुमा पूरा संबलपुरी रो पाटो साड़ी रो नुआ डिजाइन कलेक्शन में नुआ नुआडा संबलपुर बड़बाजार कुष्टापड़ा नु। तो चलून वीडियो के स्टार्ट करमा बिना देरी करी करी स्किप नहीं करबे केहले पाटो रो डिजाइन पूरा नुआ नुआडा अछि। इडा देखुन 3000 नु बोमते पाटली अछि 3000 नु बोम के पाटली ब्लू कलर पे नहीं ब्लू साए कॉफी रो कॉम्बिनेशन देखुन किते बढ़िया अछि कलेक्शन लुबलुबिया अछि। एडे देखुन एटा मुहुर डिजाइन एटा देखुन साड़ी रो लुकटा केना बढ़िया लागुछि बहुत यूनिक अछि। तो एथि रेट केते बता माडे इडा 3000 टका ओहो 3000 टका नु देखुन पाटो स्टार्ट होउछि। तार कलर वेराइटी देखुन कलर वेराइटी अछि केना अछि देखुन बहुत बढ़िया लागुछि। तो एटा गोटे कलर ऑप्शन एटा भी कलर वेराइटी नहीं देखुन दुई तीन टा कलर वेराइटी से 1 2 3 ही होला एटा भी अछि देखुन देखुन दुहीटा केना अछि गोटे डी बसे गोटे लाइट अछि देखि परदे पूरा बहुत बढ़िया लागुछि। तो ई सब थी रेट समान अछि नहीं अच्छा एटा लाल कलर ऊपर अछि एटा गोटे लाल कलर एटा एटा इथि रेट केते अछि एटा भी 3000 टका देखुन 3000 टका रे केना केना मिलु से साड़ी माने पिंक कलर ऊपर अछि अच्छा एटा पिंक कलर ऊपर अछि देखुन वाओ या तीन देखमा 4000 रो बांधव पाटली 4000 रे बांधव पाटली ओहो देखुन 4000 रे बांधव पाटली संगे टेराकोटा डिजाइन कितने खूबसूरत लागुजे देखुन देखि नमा मुहुटी के देखुन बहुत यूनिक लागुছে देखि परदु 4000 टका आ देखमा साड़ी रो लुकटा वाओ बहुत बढ़िया लागुছে देखि परदु इटा हला 4000 इटा उडे देखुन एटा तार कलर ऑप्शन और डिजाइन एटा कलर ऑप्शन रे आसीबो नै देखुन कलर ऑप्शन से डिजाइन उडे अलग लागुছে। तो इथि रेट केते परदु नाडा 4000 टका एसो मिक्स है के नहीं हां अच्छा एटा से 45 कुटी रो पतली पर 45 कुठी रो देखुन पाटली पाटो किंदा लागू से पूरा ओरिजिनल नो भी पूरा आउ बढ़िया लागु से देखुन वाओ डिजाइन बढ़िया से किते 4000 टका हां एटा मिली से देखुन 4000 इटा उडे देखुन टेराकोटा ऊपर इटा उल्टिया मतलब टिके लागला देखो अच्छा हां तो इथि रेट किते होछिला एटा भी 4000 इटा मिली देखुन 4000 टका बहुत बढ़िया लागु से इटा उडे देखुन बहुत यूनिक लागु से कलर कॉम्बिनेशन संगे देखुन काम किंदा बढ़िया है से बहुत यूनिक लागु से। तो इथि रेट किते होछि 4000 ई सब 4 हजार नहीं देखुन ई सब 4 हजार टका आपन जेनटा पसंद लागु टिक मारी करी स्क्रीनशॉट नै करी व्हाट्सएप करू आ देखुन साइड नो नंबर दिया है आ जदी आपन माने आसुछन ऑफलाइन लेई बेले संबलपुर बड़बाजार कुष्टापड़ा आसुन आराम से फोन करबे आपन को नै जिबे तार से देखो फिर गोटे नुआ डिजाइन देखुन कलर कॉम्बिनेशन बेस्ट क्वालिटी लागु देखुन। तो एटा भी किते होछि 4000 टका नै कि जहाँ देखु सुना सब 4000 है इरा देखुन केना लागु छै वाओ पूरा कलेक्शन लुबलुबिया আছে बहुत बढ़िया लागु देखुन एटा भी मिली छै 4000 टका देखुन एटा हाथी डिजाइन छै हाथी डिजाइन ऊपर देखुन केना लागु छै एटा भी किते 4000 हां देखुन एटा भी मिली छै 4000 टका बहुत बढ़िया लागु छै देखुन एटा देखुन बहुत ई तार में टेराकोटा डिजाइन कलर ऑप्शन मिली छै एटा देखुन एटा भी आपन को 4000 टका रे मिलवा देखुन एटा भी किते 4000 देखो एटा भी 4000 जेंट साड़ी आपन को पसंद लागु से साड़ी टिक मारले मारी करी व्हाट्सएप करले आपन को टोटल फोटो मिली बा साड़ी रो एटा भी देखुन ए डिजाइन भी आपन को मिली 4000 टका रे देखुन एटा देखुन डिजाइन केना होसे एटा गॉज डिजाइन ऊपर एटा भी किते 4000 देखुन एटा भी मिली 4000 टका बहुत बढ़िया एटा देखुन अनोखा डिजाइन लेटेस्ट कलेक्शन माने तो एटा केते होसे एटा भी मिली 4000 बहुत बढ़िया याचिन मिनी बुटी देखमा 5000 मिनी बुटी देखमा 5500 देखुन एटा हला मिनी बुटी
5,500 टका देखुन कलर केना लागुछे देखुन पूरा झकझकै कर मकमकै रचरसै এটা চল वाव आसल पूरा खतरनाक अच्छे बहुत बढ़िया आइए देखो शाढ़ीर लुक पूरा बहुत बढ़िया लगे तो 5,500 नहीं है इटा मिली 5,500 ये कलर ऑप्शन देखुन बढ़िया लगे जेन कलर आप चॉइस टिक मारिक व्हाट्सअप करूँ देखुन এটা গোটে আছে গ্রিন কলর উপরে আছে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে এটা গোটে দেখুন মোটা কলর উপরে আসি হচ্ছে এটা মোটা কালার দেখুন বহুটে কলর অপশন আছে এটা দেখুন এটা লাল কালার দেখুন যেন কলর আপনার পছন্দ টিক মারিক হোয়াটসঅ্যাপ করুন এটা গোটে দেখুন पूरा टोटाल फोटो आपको मिलेगा धड़ी बॉर्डर तार संगे मुँह कान जहाँ भी शाढ़ी अच्छे सब मिलेगा फोटो देखुन याजिन पेरे पेरे फुल बॉडी कम 6000 को अच्छा पेरे पेरे ऊपर देखो देखुन फुल बॉडी काम 6000 ऊपर देखुन এটা मिली 6000 पेरे पेरे ऊपर आछे आ देखुन এটা कॉफी कलर मिलेगा आंचल डिजाइन बहुत यूनिक लागुছে देखि पारबे आ देखुन साड़ीर लुकटा बेहतरीन अच्छे এটা কেতে 6000 এটা মিলবা 6000 টাকা बहुत बढ़िया এটা গোটে দেখুন এটা কলর অপশন আছে না এটা কালার দেখুন এটা भी मिली होছে কলর অপশন रे बहुटे দেখুন এটা গোটে येलो कलर আছে এটা গোটে দেখুন পিঙ্ক कलर আছে মানে রানী कलर আছে আর এটা গোটে দেখুন येलो टाइप रो আছে गोल्डन टाइप रे দেখুন কলর অপশন बहुटे আছে যেনটা আপন মানকু পছন্দ যেনটা টাইপ रो কলর পছন্দ সেইটা আপন মানে परचेस করি পাবে দেখুন এটা গোটে বঢ়িয়া লাগুছে এটা রেড কালার এটা হচ্ছে দেখুন কেমন লাগুছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা পেরে পেরে না নোয়াডি এটা পেরে পেরে নুয়া দিয়ে হ্যাঁ नहीं क्या देखो देखो इटा गोटे पेरे पेरेर नुआ डिजाइन केंदा लागुछ देखुन डिजाइन तो मानबार पड़वा तार संगे देखुन आंचल रो डिजाइन कलर बहुत यूनिक लागुछ तो इथिर रेट केते होছে 6500 इटा मिली होছে 6500 টাকা দেখুন बहुत बढ़िया लागुछ देखुन क्वालिटी होছে শাড়ি উপরে এটা দেখুন তার এ भी कलर ऑप्शन आसता नहीं देखुन इथिर भी बहुत कलर ऑप्शन आपको मिलियो देखुन गोटे शाड़ी देखा आप बहुत कलर मिलवा আছে আউ আসবা না আসি जुड़े अच्छे नहीं देखो फिलहाल इथे जुड़े अच्छे आपको जेन कलर पसंद देखो गोटे ग्रीन ऊपर अच्छे गोटे आम काम पसंद खैरिया कलर ऊपर अच्छे जेन कलर आपको पसंद आराम से टिक मारिक व्हाट्सअप करूँ इटा देखुन এটা ଗୋଟେ সফটা উপরে আছে ये देखुन सप्ताह उपरे गोटे नुआ डिजाइन अच्छे देखुन कलरटा तो बढ़िया लगे नहीं देखुन सबुद बढ़िया लगे आंचल और आम नानी बहन माँ मौसी मान को सबुद पहला पसंद आसी बेले आंचलटा देखुन आंचल डिजाइन पसंद आसीगले शाढ़ीटा जेनता थी चलसी आउ देखुन ये शाढ़ीर लुक बहुत बढ़िया तो रेट के 6800 এটা হচ্ছে 6800 টাকা बहुत बढ़िया इथिर भी कलर ऑप्शन আছে দেখুন এটা রাউটে কালার এটা গোটে আউ গোটে কলর আছে দেখুন কেনা লাগুছে সেম রেড আছে তার রাউটে সফটওয়্যার ডিজাইন এটা গোটে দেখুন নয়া টাইপর সফটটা ডিজাইন এটা 6800 এটা भी দেখুন 6800 রে মিলি যাচ্ছে তার জুড়ে কালার এটা भी जुड़े कलर আসবে দেখুন এটা भी মিলি যাচ্ছে 6800 লেখা এটা গোটে দেখুন পুরা কেনতা লাগুছে দেখুন পুরা वाओ बहुत बढ़िया खतरा डिजाइन से खतरा कलर है देखुन ये आँचर डिजाइन के देखो कलर के बढ़िया फाइनली कराई पूरा और देखुन शाढ़ीर लुकटा पूरा लुबलुबिया माने पूरा लुबलुबिया अच्छे तो रेट के 6800 इटा मिल आप 6800 टका তাই 45 কুঠি দেখো মিক্স পাটর अच्छा देखुन मिक्स ऊपर 45 कुठी केनता लागुचे जबरदस्त रूप जबरदस्त अच्छे देखुन शाढ़ीर डिजाइन और कलर कॉम्बिनेशन देखले पूरा मानी पूरा देखो केते टका এটা 7200 7200 संगे देखुन कलर ऑप्शन बहुत अच्छे देखुन তার তিনটা কালার तीन कलर आसबा देखुन एटा गोटे आईटा गोटे मिली अच्छे देखुन रेट सेम अच्छे कलर ऑप्शन आपको जेनटा पसंद सेटा आप नहीं पारे देखुन वाओ এটা মিক্স পাটর मिक्स पार्ट देखुन 7500 এটা আসি হচ্ছে 7500 টাকা দেখুন কেতে बढ़िया লাগুছে कलेक्शन लुबलिभा আছে এটা গোটে দেখুন ओरिजिनल में लाଗୁছে बाकी मिक्स ऊपर केते खूबसूरत আছে देखि परतु कलर कॉम्बिनेशन तो पूरा काना कहमी देखुन जबरदस्त আছে रेट सेम আছে नहीं अच्छा रेट सेम আছে এটা গোটে দেখুন কেনা আছে पूरा तो इथि रेट কি দছি না 7500 এটা भी मिली होছে দেখুন 7500 টাকা
এটা গোটে দেখুন কলর কেমন লাগুছে দেখুন পুরা শাইনিং উপরে পুরা ওয়াও কেতে এটা 7500 দেখুন এটা বি 7500 তার সঙ্গে এটা গোটে দেখুন কেমন লাগুছে পুরা চকচকে করে মকমকেই হচ্ছে 7500 এটা গোটে ডিজাইন পুরা খতরা আছে পুরা নূয়া আছে দেখুন এই সেম রেট দেখুন কেমন ডিজাইন আছে দেখুন এটা 7500 ওয়াও দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে দেখিপারে পুরা 7500 লেখায় সবু দেখুন যেন শাড়ি আপনার পসন্দ লাগুছে স্ক্রিনশট নেই ফটো পঠাই দেবেন আজ্ঞা আচ্ছা হ্যাঁ এটা বি কেতে 7500 দেখুন এটা বি মিলি যাচ্ছে 7500 দেখুন পাট শাড়ির তার মানে গদা গদা কলেকশন সস্তা সুন্দর মজবুত রে মিলুছি কাଣା কহমি দেখুন এই সব মিলুছে 7500 লেখা এটা বি দেখুন মিলি যা 7500 যেন শাড়ি পসন্দ লাগুছে আরামসে আপনার ফটো মুহ সব মিলি যা এটা দেখুন এটা মিলবা 7500 রে দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন এটা নয়া টাইপর নয়া ডিজাইন দেখিপারুথিবে এটা বি 7500 দেখুন এটা বি আপনার মিলিবা 7500 রে দেখুন এটা দেখুন কেন আছে এই সব 7500 নাই দেখুন এটা বি 7500 ইথির গোটে দেখুন পুরা ফর্মাল টাইপর দেখুন এটা কলর কেনা লাগুছে আচ্ছা দেখুন এটা গোটে 7500 ডিজাইন মানে দেখুন পুরা গদা গদা কেন কিসমর ডিজাইন আর কেন কিসমর কলর নেবে যে কাଣା কহমি দেখুন এটা বি কেতে 7500 আচ্ছা এটা গোটে দেখুন এটা মিলিবে আপনার 7500 বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন দেখুন এটা বি আসি যাচ্ছে 7500 বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা কেতে আছে 7500 এটা বি 7500 বহুত বঢ়িয়া এটা কেতে আছে 7500 এটা বি 7500 দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে কলেকশন মানে পুরা গদা গদা আছে তার সঙ্গে ডিজাইন কলর কম্বিনেশন পুরা বেস্ট টু বেস্ট মিলিবা দেখুন এটা বি 7500 র গদা গদা কলেকশন আছে দেখুন পুরা ও হো এটা বি 7500 নাই আচ্ছা দেখুন এটা বি মিলি গেছে 7500 বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা বি আসি যাচ্ছে 7500 দেখুন নয়া ডিজাইন ওঠে না লাগুছে দেখুন পুরা জুয়ে জল্লা মে দিচ্ছে 7500 বহুত বঢ়িয়া 8500 वाला देखू तो ना हेतकी बोल 7500 यहाँ देखमा 8500 रो कलेक्शन माने देखुन अच्छा देखुन घर घर डिजाइन के रोड से এটা 8500 নেই দেখুন এটা পৌঁছি গলা 8500 के দেখুন এথির भी बहुत डिजाइन आसबा आ बहुत कलर भी आसी जाउछे দেখুন কেমন লাগুছে দেখুন এটা হলা 8000 এটা মেহেন্দি কলর সঙ্গে দেখুন পুরা কেমন লাগুছে আসর ডিজাইন দেখুন কলর কম্বিনেশন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে মেহেন্দি সঙ্গে আমার কফির ডিজাইন বনাইছি এটা দেখুন তার বডি কা ওয়াও বহুত বঢ়িয়া লাগুছে এটা 8500 নেই এটা স্যার কলর অপশন এটা দেখুন কলর অপশন আছে এটা 8500 এটা দেখুন নয়া ডিজাইন নয়া কলর আচ্ছা দেখুন নয়া ডিজাইন সঙ্গে নয়া কলর মানে भी मिली उसे দেখুন এটা भी 8500 नहीं है अच्छा এটা भी 8500 এটা बढ़िया लागे দেখুন कितनी यूनिक रे काम करा है देखि परथबे এটা দেখুন এটা রানী কলর উপরে এটা দেখুন রানী কলর উপরে এটা भी 8500 नहीं 8500 এটা भी দেখুন 8500 बहुत बढ़िया लागे এটা भी 8500 এটা भी मिली उसे 8500 এটা ডবল ধড়ি উপরে এটা আচ্ছা দেখুন এ মিলি উছে ডবল ধড়ি উপরে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে পুরা এটা আসলে আর দেখুন শাড়ির লুকটা লুবলুবিয়া আছে এটা কেতে আছে এটা 9000 টাকা অলগা ডিজাইন অলগা কলর দেখুন অলগা ডিজাইন অলগা কলর বাকি রেটটা সেম আছে নাকি 9500 রে আসবে নাকি দেখুন 9500 রে টেরাকোটা ডিজাইন আছে বহুত বঢ়িয়া লাগুছে কফি কলর উপরে এর ডিজাইন দেখুন আর কলর দেখুন এটা খতরা লাগুছে ইউনিক লাগুছে সবুতর বঢ়িয়া লাগুছে দেখি পড়বে এটা কেতে রেট আছে এটা
9500 9500 बहुत बढ़िया इटा गुटे देखो अलग लाଗୁଛି पूरा सफ्टा एटा फटा सब सफ्टा वाला सफ्टा वाला काम है इटा हला आंचल वाओ एटा तार बॉडी काम एटा बॉडी रो काम एटा केते 9000 इटा आसी 9000 टका बहुत बढ़िया इटा गुटे देखो केना लागुছে पूरा एटा भी 9000 इरा भी मिलिबे आपन 9000 टका रे देखो कलेक्शन माने या जिन फुल बॉडी काम डोली सफ्टा ऊपर दा अच्छा देखो फुल बॉडी काम धड़ी सप्ताह ऊपर देखो केंदा लागू से देखो कलेक्शन पूरा ओरिजिनल लेखा लागो जे देखो देखो पूरा ओरिजिनल में लागू से देखो एटा हला आसर डिजाइन से कलर आ देखो बॉडी पैटर्न टा केडी सुंदर होছে पूरा वाओ तो रेट की देबो तम एटा 9000 देखो एटा मिली होছে 9000 टका एटा देखो कलर ऑप्शन होছে डिजाइन भी अलग होছে बाकी हेई धड़ी सप्ताह रे देखि परदे वाओ 9000 टका एटा भी नहीं एटा भी मिली होছে 9000 टका देखो एटा भी आसी होছে 9000 टका रे देखो ब्लू कलर है किरा गोटे बढ़िया अच्छे कलर देखो कितने बढ़िया लगे तार संग टेराकोटार काम भी मस्त है हे 9000 टका नहीं है एटा डोली रे सफ्टा है अच्छा এটা কি দছে 9000 हे 9000 टका या चिन देखमा ओरिजिनल पाटो यादे ओरिजिनल देखो नहीं देखो यादे ओरिजिनल ऊपर पली में देखो এটা হলা বিচিত্রা পুরি উপরে আছে দেখুন দেখুন গ্রিন সাইয়ে हल्दिया হলদিয়া কেতে এটা ये 12500 12500 এটা গোটে বড়িয়া লাগুছি কলর ওয়াও ये तार मेरून और ब्लैक रे মেরুন আর ব্ল্যাক এটা গোটে বহুত খতরা লাগুছি হে 12500 के हां দেখুন এটা মিলিছে 12500 एटा जीना जे हीरोइन पिन थलो तार पाटो है अच्छा हिरोइन पिनला पाटा भी अछि हां देखुन এটা হলা সেলিব্রিটি পিনলা পাটা দেখুন জিনা যেন পিনি দিলে দেখুন কেনা লাগুছি দেখুন तार तीनटा कलर है তো এতে রেট কি দছে এটা 13500 13500 আছে বাকি তিনটা কলরে মিলি গেছে দেখুন এটা গুটে দেখুন দুইটা হই গলা ওয়াও সুন্দর আছে বহুত বঢ়িয়া লাগছে আইডা গুটে দেখুন ये तार सागवा कलर সাগা কলর তো তিনটা কলর আছে তিনই থ্রি রেট সমান আছে নাকি हां আচ্ছা एटा ब्लू कलर ऊपर है এটা দেখুন ব্লু কলর উপরে एटा ओरिजिनल অরিজিনাল নাকি हां 14000 এটা মিলি গেছে 14000 টাকা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগছে হ্যাঁ এটা দেখুন इधर कलर ऑप्शन है नहीं है हां देखुन इधर कलर ऑप्शन मिली उसीटा बाकी डिजाइन देखुन तले आ ऊपर केना होसे एटा केते होसे 14000 एटा भी मिली होसे 14000 टाका देखुन एटा गुडे देखुन अनोखा लागुसे पूरा बहुत बढ़िया लागुसे देखुन एटा केते होसे 14000 एटा भी मिली होसे 14000 टाका देखुन बहुत यूनिक लेटेस्ट कलेक्शन माने देखि परदबे एटा गुडे देखुन वाओ काम तो बढ़िया लागुसे कलर कॉम्बिनेशन बेस्ट होसे तो इधर रेट केते होसे 14500 এটা মিলি হচ্ছে 14500 দেখুন কেনা লাগুছে এটা গোটে দেখুন খতরা ডিজাইন রে পুরা খতরা কাম করা হইছে এটা কেতে আসবা 14500 এটা মিলি হচ্ছে 14500 বহুত বঢ়িয়া एटा मिटू और ब्लू रे अछि मिटू कलर और ब्लू रे আচ্ছা আচ্ছা দেখুন नवा कलर है এটা গোটে নয়া কলর নয়া টাইপ রে বনা হইছে দেখুন তো ইথি রেট কেতে হচ্ছে 14500 হেই 14500 দেখুন কেনা লাগুছে কলেকশন মানে পুরা গদা গদা সাথে কলর অপশন সাথে বঢ়িয়া ডিজাইন র শাড়ি মানে মিলুছে এটা দেখুন এসব অরিজিনাল আনে কে एटा 15000 এটা মিলি হচ্ছে 15000 আপন মানকু যেন শাড়ি পছন্দ লাগুছে তার স্ক্রিনশট মারলে পুরা মিলি যাবা তার পুরা ফটোটা एटा अस्पिनिर ओरिजिनल पाटो দেখুন অসপিনির অরিজিনাল কেনতা লাগুছে দেখুন ও দমদার কলেকশন है पूरा 15500 এটা মিলি হচ্ছে আপনাকে 15500 টাকা রে দেখুন एटा सफ्टा अछि देखुन ब्लू रे দেখুন ব্লু উপরে সবটা দেখুন কেনতা লাগুছে এটা কেতে হচ্ছে রেট 15500 16000 এটা আসি হচ্ছে 16000 টাকা বহুত বড়িয়া লাগুছে দেখুন কলেকশন এটা ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଦେଖୁନ ଏଟା ଗୋଟେ ଡିଜାଇନର ଉପରେ ଅଛି तो इथि रेट केते होछि 16000 एटा मिली होछि 16000 टाका केते बढ़िया लागुछि खासियत पूरा कपड़ा माने एटा सफ्टा वाला अछि एटा देखुन धड़ी सप्ताह ऊपर शाइनिंग कलर केनता लागुछि कलर डिमांडिंग होछि देखुन आ देखुन काम केनता पूरा बेहतरीन रु बेहतरीन करा है देखुन केते बढ़िया लागुछि तो रेट केते होछि 16000 एटा भी मिली आपनको 16000 टाका देखुन केते बढ़िया लागुछि तार संगे देखुन ग्रीन संगे रेड रेड पूरा टेराकोटा डिजाइन रे भरपूर काम करा है देखुन
तो ये रेट कितने सेटा 16,000 इटा भी मिली छे 16000 टका देखुन केना लागु छे এটা তার আউট ডিজাইন इटा देखुन आउट डिजाइन इटा ग्रीन से कॉफी आउ छे ने हां बाकी जे देखुन बॉर्डर रा काम केना होछे देखुन देखि परु पूरा बहुत यूनिक लागु छे इटा किते होछे रेट टा 16,000 इटा आसी होछे 16000 टका देखमा फिर उठे रेड से ब्लू आपण मानको जेंता किस्मर चॉइस हे किस्मर कलर माने पूरा भरपूर अछि देखुन पूरा मानबारी पड़वा साड़ी रो डिजाइन से कलर तो एथि रेट किते सेटा 16,000 इटा मिली होछि आपन 16000 टका এটা কফি সঙ্গে রেড বর্ডর আছে वाओ खतरा लागु छे बाकी किते रेट अछि 14,500 इटा 14500 बाकी साड़ी रो डिजाइन पूरा एक्सीलेंट लागु छे देखुन এটা বুড়া বুড়ি পাট बुढ़ा बुढ़ी पाट हां अच्छा देखुन मुई गोटे नुआ ना सुनली बुढ़ा बुढ़ी पाट बोली करी आ देखुन केंदा केंदा अछि हेला बुढ़ा बुढ़ी पाट देखुन केंदा होछि काम এটা 16,000 আছে ए किरे 16,000 एटा मिली होछि आपन को 16000 टका না মিলন সবটা উপরে আছে ये देखुन मिलन सॉफ्टा ऊपर ओरिजिनल पाट नै हां तो एटा देखुन काम केंदा है तार संगे कलर कॉम्बिनेशन किते बेहतरीन लागु देखि परतबे এটা 17,000 एटा मिली होछि आपन को 17000 टका देखुन এটা ডবল ঝড়ি উপরে আছে एटा देखुन डबल धड़ी ऊपर लाइटिंग कलर केंदा अछि आ देखुन काम पूरा बहुत बढ़िया लागु तो एथि रेट किते अछि 17,000 एटा आसी होछि 17000 टका बहुत बढ़िया या जिन चिनार हाथ पीस क्या थी जिना जन हिरन पिन अच्छा जेन जीना पिन्हि दिले ने हां देखुन सेलिब्रिटी पिन्हला साड़ी है एटा हाफ टिश्यू ऊपर मिली होछि तार कलर ता तो बेहतरीन लागु आ देखुन काम देखुन पूरा किते यूनिक होछि पूरा देखुन आंचल रो डिजाइन पूरा बड़खा आंचल डी होछि बहुत बढ़िया लागु पूरा शाइनिंग बढ़िया होछि एटा किते रेट किते होछि 16,200 एटा मिलियो आपन को 16200 टका रे देखुन এটা হাফ টি সুচের রেট আউ নেবি अच्छा एटा हाफ टिश्यू ऊपर नहीं है देखुन एटा हाफ टिश्यू ऊपर मिली होछि देखुन कितना बढ़िया लागु आ देखुन एटा साड़ी रो डिजाइन पूरा अनोखा होछि देखुन मुंह केना होछि देखुन पूरा कैमरा रे कैप्चर नाही पारबा तो एथि रेट किते होछि 16,200 एटा मिली होछि आपन को 16200 टका रे बहुत बढ़िया देखुन এটা রামাগ্রিন হাফ টি সু एटा रामा ग्रीन रे हाफ टिश्यू देखुन रामा ग्रीन से ब्लू हाफ टिश्यू ऊपर आई होछि देखुन केना लागु काम तो पूरा बेहतरीन होछि देखुन मुंह रो डिजाइन कैमरा रे कैप्चर भी नहबा देखुन पूरा चोक चोक होछि बहुत यूनिक लागु देखि परदबे आ देखमा बॉडी पैटर्न केना होछि देखुन एटा बॉडी रो डिजाइन तो इथि रेट किते होछि 17,200 एटा मिली होछि 17200 बहुत बढ़िया এটা ভিডিওর লাস্ট শাড়ি वीडियो रो लास्ट कलेक्शन देखुन हां ई वीडियो रो लास्ट कलेक्शन देखुन केना लागु देखुन केते डिजाइन से कलर कॉम्बिनेशन तो भरपूर अछि एक से एक पाटर कलेक्शन से टिश्यू फुल टिश्यू কাম হইছে एटा ब्लाउज वर्क नहीं है हां अच्छा अब ब्लाउज वर्क अच्छे देखुन साड़ी रो बॉडी पैटर्न टा केना यूनिक लागुछि तार से कलर कॉम्बिनेशन तो खतरा अछि तो एथि रेट किते बताओ 17,200 देखुन एथि रेट हला 17000 तो एस संबलपुरी साड़ी देखु दुला संबलपुर नु आउ थरे ना का एड्रेस पतो टी कहि करी भल আমার लगता নাম হচ্ছে দেবাশিস মেহের हम्म ঘরটা আছে সম্বলপুর সমলে মন্দির বড়বাজার কুষ্টাপাড়া अच्छा अच्छा हां আর মোবাইল নম্বরটা হচ্ছে 9090783609 तो देखुन ए देखुला संबलपुरी साड़ी हमर का पसंद की संबलपुर बड़बाजार कुष्टापड़ा नु तो आपण को जेन साड़ी भी पसंद लागो देखुन इनो माने एटा भी अछि का पसंद कुर्ती माने तो बहुत कलेक्शन में संबलपुरी साड़ी आपण माने आसुन विजिट करू नेनी के संबलपुर के आ जेन साड़ी पसंद लागला वीडियो रो सेटा आराम से स्क्रीनशॉट नहीं करी फोटो फुटा पठाबा के पहले कहबे आपण को फोटो मिली जा तो वीडियो के बेसी लंबा नहीं करू सेटकी तक जय हिंद जय भारत जय संबलपुर।